अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपसे टॉपिक एक ही डिस्कस करना है और वो ये बड़ा हॉट टॉपिक है जो आप कल से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बातचीत हो रही है कि एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है और वो है नवाज शरीफ साहब की मुबैना करप्शन के बारे में। पीटीआई की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हो रही है नेटफ्लिक्स पर भी और एट ए टाइम नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पे। इस चीज़ का हमें शीरी मज़ारी की ट्वीट से पता चला जिसमें उन्होंने कहा कि एट ए टाइम दोनों मीडियम पे ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये रिलीज़ होगी। हालांकि यहीं से उनकी क्रेडिबिलिटी, जो इस खबर की जो ऑथेंटिसिटी है वो मशकूक हो जाती है, क्योंकि एट ए टाइम कोई भी जो डॉक्यूमेंट्री है वो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पे नहीं चल सकती। बहरहाल उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया और इसके जो डॉक्यूमेंट्री के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं मुर्तज़ा मेहदी साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 9/11 की भी एक पेड डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और पेड सहाफ़ी भी उनको कहा जाता है। बहरहाल उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोड्यूस किया है और इस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड एक आध मिनट की उन्होंने क्लिप भी जारी किया और उस क्लिप में हमें नज़र आता है कि फवाद चौधरी साहब इंटरव्यू दे रहे हैं और इमरान खान साहब हमें नज़र आते हैं और शीरी मज़ारी साहिबा भी हमें बातचीत करते हुए नज़र आती हैं। बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है कि वो एक बड़ी डिटेल में उन्होंने एक बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड ये डॉक्यूमेंट्री है जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब की करप्शन के बारे में जिक्र किया है। तो हम देखते हैं नाजरीन कि कोई मीडियम ऐसा नहीं छोड़ा पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने कि जहाँ पे इस खबर को बार बार ना चलाया जाता हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक अकाउंट हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। तो बहुत ज़्यादा लोगों में इस चीज़ को उन्होंने सरायत करने की कोशिश की। जनाब देखें, एक नेटफ्लिक्स पे भी ये डॉक्यूमेंट्री आ रही है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के थोड़ी देर बाद ही नेटफ्लिक्स के जब ये नोटिस में ये बात आती है तो वो फ़ौरन तरदीद करते हैं कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री ना है, ना ही हम चलाने जा रहे हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा था उनका सर उठाते साथ ही उसका फ़ौरन ही सर कुचल दिया गया। नाज़रीन, बात यहाँ पर ये आती है कि इमरान खान साहब ने जो ये डॉक्यूमेंट्री एक बनाने की और सामने लाने की कोशिश की है, ये जो घोना मजाक करने की कोशिश की है, ज़रूरत क्यों पेश हुई? आप लोग जानते हैं, हम सबको पता है कि 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत थी। 3.5 साल जब एक इंसान उस दौर में, आपको याद होगा शहजाद अकबर साहब एक थे ना, शहजाद अकबर साहब, वो शहजाद अकबर साहब जो इतने इतने पलंदे लेके तो बैठ जाते थे सहाफ़ियों को इंटरव्यू देने के लिए। हर दूसरे तीसरे दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते थे और यूँ अखबार की तरह चीज़ें लहराते थे, ये देखें जनाब, ये शहबाज शरीफ साहब के करप्शन के सबूत मिले हैं, ये नवाज शरीफ साहब के करप्शन के सबूत मिले हैं, वही वाले शहजाद अकबर साहब। नाज़रीन, 3.5 साल इमरान खान साहब ने उनको घुमा के रखा, इतना पैसा उन पर लगाया और कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन के सबूत मिल जाए और उनके ऊपर हम उनको अरेस्ट करें। सब कुछ खैर उन्होंने कर दिया था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ नहीं मिला, उल्टा उन्होंने शहजाद अकबर को अपनी अहदे से बर्खास्त करना पड़ा और इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत के होते हुए, तमाम इदारों को सेम पेज पे होते हुए भी नवाज शरीफ साहब के बारे में करप्शन का सबूत नहीं मिलता और फिर आखिर में मायूस होके उनको ये डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ जाती है और डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री का भी ऐसा भोना मजाक करते हैं कि जो एक दिन से ज़्यादा चलता नहीं है। यहाँ पे मैं कहती हूँ क्रेडिट जाता है उनकी सोशल मीडिया टीम को, आखिर पेड सोशल मीडिया टीम है। मैं ये कहती हूँ कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल जो उनका दौरानिया रहा, कोई कारकर्दगी उनकी नज़र नहीं आती, कोई काम नज़र नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद सलाम है इनकी सोशल मीडिया टीम को कि उन्होंने इमरान खान साहब की इस खामी के ऊपर ऐसा पर्दा डाला कि लोग इनकी इस बातों को भूल ही गए कि उन्होंने अपने 3.5 साल की दौरे हुकूमत में क्या किया था। कुछ नहीं किया था। हाँ, लोगों को दिमागों में ये चीज़ सरायत कर दी इनकी सोशल मीडिया टीम ने इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब को साजिश के ज़रिए निकाला गया। इमरान खान साहब बहुत आलिम इस्लाम के, पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर हैं। ये इनके दिमागों में डालने में ये जो कौमी यूथ है वो पूरी तरह से कामयाब हो गई है, ये क्रेडिट इनको जाता है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की 3.5 साल की कारकर्दगी, 3.5 साल उनकी हुकूमत रही, तो उसके दौर में जब उनकी हुकूमत जाने वाली थी तो आप उस वक्त के ज़रा टीवी चैनल्स खोल के देख लें, आप उस वक्त के अखबार के तराशीदे देख लें, उस वक्त के आप सारे के सारे जितने भी गैलप सर्वे हो रहे थे वो सारे उठा के देख लें। उसमें सब में हम देख रहे थे कि पीटीआई का डाउनफॉल हो रहा है। लोग पीटीआई से बेजार आ चुके थे कारकर्दगी क्योंकि उनकी थी नहीं। जो उन्होंने कहा था कि मैं 1 लाख नौकरियाँ दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, मैं एक पता नहीं 1 लाख के करीब 10 लाख के करीब घर बना के दूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं था। क्या था? बस ये था कि मैंने उसको पकड़ना है, मैंने इसको नहीं छोड़ना, मैंने इसको टांग देना है। इमरान खान साहब ने अपनी 3.5 साल की हुकूमत में इसके अलावा अगर कुछ किया हो
تو وہ ایک صحت کارڈ کے بارے میں بہت شور مچتا ہے کہ ہم نے صحت کارڈ جاری کیا، اور صحت کارڈ کی بھی کہانی یہ ہے کہ اس کے اوپر نواز شریف دور میں پورا کام ہو چکا تھا، صرف اجرا کرنا، جاری کرنا کا کام تھا، جو کہ وہ عمران خان صاحب نے آ کے اپنی حکومت میں کر دیا، اور یہ سارا کا سارا جو منصوبہ تھا، اس کے پیچھے جو پلاننگ تھی وہ ساری نواز شریف دور میں تھی، اور ان کے دور میں اس کے اوپر پورا کام بھی ہو چکا تھا۔ لیکن کیا تھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو وہ اس کا سہرا بھی اپنے سر لے لیتے ہیں، اور تو انہوں نے کوئی کام کیا نہیں تھا۔ تو بات ناظرین میں آپ کی یہ کر رہی تھی کہ جب ان کی 3 سال 7 مہینے کی حکومت تھی تو اس میں لوگ ان سے بیزار آ گئے تھے، اور ہر انسان پی ٹی آئی کی حکومت سے متنفر ہو چکا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کی حکومت کو ہٹایا جاتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب نے کام کیا، اور ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ پی کے میں باقاعدہ 20-20 ہزار میں لڑکے اور لڑکیوں کو ہائر کیا جاتا ہے کہ جو صرف سوشل میڈیا کمپین ان کی رن کریں، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی شو کریں، عمران خان صاحب کو اٹھائیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اس چیز میں کامیاب بھی ہوئے۔ اب وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ سوشل میڈیا ٹیم کبھی ان کی کسی کارکردگی کے بارے میں بات کرتی ہو کہ عمران خان صاحب نے کہاں پہ کیا کیا، کہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے پلاننگ کی ہے، بڑے بڑے منصوبے لگائے ہیں، کہاں پہ انہوں نے نوکریاں دی ہیں، کہاں پہ انہوں نے گھر بنائے ہیں۔ ہمیں یہ چیز کرتے ہوئے وہ نظر نہیں آتے۔ ہاں، ہمیں یہ چیز کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا، عمران خان صاحب کو امریکی سازش نے ہٹایا، عمران خان صاحب کو جناب روس کی حمایت کرنے پر ہٹایا۔ اس چیز کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس پروپیگنڈے میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کہا جاتا ہے نا کہ پروپیگنڈے کی عمر زیادہ عرصہ نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس نیٹ فلکس کا جو پروپیگنڈا کیا تھا وہ فوراً ہی اس نے بھی اپنی موت وہ آپ ہی مر گیا۔ ناظرین، آپ ان کے پی ٹی آئی کے فالوور میں سے کسی سے بھی کوئی سوال آپ پوچھ لیں، آپ ان سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا تھا، ان کی کوئی کارکردگی، کوئی 1 یا 2 بات بتا دیں، تو وہ آپ سے یہی کہیں گے۔ ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا، ان کے پاس یہی جواب ہوگا کہ عمران خان صاحب کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، عمران خان صاحب کو امریکہ نے سازش کے ذریعے ہٹایا، اور پھر وہ رہی صحیح قبر کثر وہ اسٹیبلشمنٹ پر اتار دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا قومی یوتھ کا حال ہے، اور یہ اس پروپیگنڈا ٹیم کا حال ہے۔ تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا مالا مجبہ کیس ہو، BRT کیس ہو، یا ان کا فارن فنڈنگ کیس ہو، یا توشہ خانہ کا کیس ہو، سب کو دبانے میں اور لوگوں کے ذہن سے ان کیسز کو، وہ جو ان کی ابھی آڈیو لیکس آئی تھی، اس کے علاوہ جو ان کے شوکت ترین وزیر خزانہ کی آڈیو لیکس آئی تھی، وہ سارے لوگوں کے ذہنوں سے ہٹانے میں ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو پورا کریڈٹ جاتا ہے، اور میرا خیال ہے پورا کریڈٹ دینا بھی چاہیے۔ لیکن ہر جگہ یہ کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا کہ جب آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کام کیا، آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی آپ کی کیا ہے، آپ نے کتنا لوگوں کو گھر فراہم کیے، کتنے لوگوں کو نوکریاں فراہم کی، میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ یہ سوشل میڈیا ٹیم زیرو ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میرا یہ بلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔